Hi guys, welcome back to the channel. So today we're going to learn chapter 2, the tutorial discussion, and this is the first part, MCQ. But before that, this is some little overview of what's happening in chapter 2, where we talk about atoms, molecules and ions, and we started off with the subatomic particles. Ada tiga di sini, ada proton dan neutron yang terletak dalam nukleus, and then around the nucleus ada elektron yang bergerak, okay? And ini adalah karakteristik dia. Okay, and also ini adalah isotope notation, okay, untuk menunjukkan macam mana kita tulis isotope ya. Ada simbol, ada nuclear number di atas, ada proton number di bawah. Alright, so let's start with question 1, MCQ. Table 1 shows the number of protons and neutrons of 4 different atoms. So ada atom 1, 2, 3, 4. Proton number 15, 16, 19, 16. Okay, neutron dia ini. So soalan dia, actually tinggal soalan ya. Soalan dia adalah mana satukah yang isotopes? Okay. Which of the atoms are pair of isotopes? Tiba-tiba kan dia tidak tanya kan. Okay, so isotopes ni kena faham dia mesti ada same proton number but different nuclear number. Okay, so one different number of neutron. So mana yang sama dia punya proton? So ada sini, ada ni dan ini, which is number 2 and 4. Dia punya neutron lain kan. Jadi of course 2 and 4 adalah pasangan isotope. That's the answer. Okay, the answer is 2 and 4, which is A. Okay, so now, okay, so itu sebagai same proton number but different nuclear number. Okay, alright, so question 2. X3 plus ion has 10 electrons and 14 neutrons. What is the nuclear number of element X? So nuclear number sama dengan proton tambah neutron. Okay, so kita sudah tahu neutron dia 14. So 14. Proton dia berapa? Okay, senang je. Proton sama dengan elektron tambah dengan charge. Berapa charge ion dia? Okay, sekarang ada 10 elektron. Jadi charge dia ada 3 plus. So 10 tambah positif 3 kan. Jadi proton dia ada 13. Maksudnya proton dia 13. So nukleon dia adalah 27. C. Okay, remember this. Okay, how many neutrons are there in trichloride ion? In the chloride ion, sorry. So 3Cl minus. Okay, dia mau neutrons kan? Neutrons. Okay, neutron ni kena faham ya. Neutron kan tadi ada formula di atas ni sudah bagi tahu ya. Nukleon sama dengan proton tambah neutron. Jadi kalau saya mau tahu neutron, nukleon tolak dengan proton sajalah. Jadi sekarang saya ada ini, ada nukleon number saya di atas 35, ini proton number saya. I don't give a damn what is the charge, okay? Because kita mau tahu neutron tidak ada kaitan dengan charge, okay? Jadi neutron sama dengan nukleon dia 35 tolak 17, which is equals to 18. B. Okay, so next question. Question 4. The following species, okay, Mg2 plus, okay, ada 2412, and then Al3 plus 2713, neon 1020, F minus 19. Okay, all have the same number of okay, mari kita tengok apa yang sama semua ni. Okay, adakah dia sama proton? Of course tidak sama, sebab ini 12, 13, 10, 9 tidak sama. Elektron maybe. Neutron dia kita tolak saja. 24 tolak 12, 12. 27 tolak 13, 14. 20 tolak 10, 10. 19 tolak 9, 10. Tidak sama. Ini je dua yang sama. Yang lain tidak sama. Jadi bukan neutron yang sama. Nukleon jauh sekali. 24, 27, 20, 19. Tidak sama. Jadi elektron sebenarnya yang sama. By elimination jawapan dia B. Tapi kita mau buktikan macam mana. Okay, tadi saya sudah bagi tahu proton sama dengan elektron tambah dengan charge kan. Ini adalah formula dia. Okay, jadi kalau untuk Mg ni, okay, kita mau tahu elektron dia. Elektron, kita balik saja, elektron sama dengan pindah pergi sebelah ya. Okay, elektron sama dengan
proton tolak dengan charge. Okay, tolak ya guys, tolak. Jadi sekarang kalau Mg ni, yang pertama kita ada Mg kan. Okay, Mg dia punya elektron sama dengan, okay, kalau untuk Mg2 plus ya, elektron dia sama dengan, okay, dia punya proton adalah 12 ya guys. 12 tolak dengan charge dia di sini 2 plus. Jadi plus 2, okay. Positif 2. Jadi 12 tolak 2 sama dengan 10 elektron dia. Okay, kita tengok Al pula, Al3 plus. Untuk Al3 plus, okay, dia punya elektron sama dengan, proton number dia adalah 13 tolak dengan charge dia adalah positif 3. Jadi sama juga dengan 10. Okay. And then next kita ada neon. Neon yang tiada charge di situ kan. Elektron sama dengan, okay, dia punya proton number 10 tolak dengan charge dia kosong. Jadi 10. Okay, and then last sekali F minus. Okay, elektron dia sama dengan, okay, elektron sama dengan, okay, 9. Dia punya proton number 9 kan. Tolak dengan charge dia adalah F minus kan, so negatif 1. So 9 minus 1. Jadi 9 tambah 1 lah kan, which is 10 juga. Jadi terbuktilah magnesium 2 plus ada 10 elektron. Okay, Al3 plus pun 10 elektron. Neon pun 10 elektron, F minus pun 10 elektron. So the answer is B, elektron dia yang sama. Okay, bila sama elektron, okay, ada satu istilah yang memperkenalkan, same number of electron, kita panggil istilah dia sebagai, nah ini istilah dia, isoelectronic. Okay, okay, let me just write this down. Isoelectron. Okay, isoelectron. Iso tu means sama elektron. Okay. Number 5. What is the symbol of the ion having 13 protons and 10 electrons? 13 proton, proton number 13. Jadi bagaimana kita kita akan hafal kan ni? Sebenarnya tidak payah hafal. Kita ada satu table yang kita akan dibagi dalam exam yang kamu boleh refer. 13 proton number. So mana yang 13? Oh, nombor pertama tu sudah 13 proton number dia kan. Jadi itu adalah elemen. Jadi simbol dia Al. Terus pergi sana. So it's 13. That's for aluminium. Oh, sudah. 10 elektron. Betul ke 10 elektron? Jadi betulkah charge dia 3 plus? Kita kiralah balik. Jadi charge lagi proton sama dengan elektron tambah charge kan. Jadi protonnya 13, charge elektron kita mau tahu. Oh sorry, mau tahu charge-nya, elektronnya ada 10. Okay, 10 elektron. Charge-nya sama dengan 13 tolak 10. Jadi charge dia sama dengan plus 3. Betul lah 3 plus di sana. Alright. Okay. Charge ya. Okay, 3 plus. Okay, number 6. What is the first part of the name of salt? Okay, dalam penamaan salt, garam ya, compound tu, depan tu mestilah yang charge positif, which is cation. Okay. Yang di belakang anion. Okay. Cation. Okay. Okay, cat dulu baru anion, okay? Cation baru anion nama dia. Mesti begitu untuk nama satu salt tu. Okay. Okay, ingat je. Positif dulu baru negatif. Positif dulu baru negatif. Cation, okay? Alright, so number 7. Diagram 1 shows the isotope notation of bromine. The number 35 represents 35. Yang di bawah represents, of course, di bawah tu adalah proton number, the number of neutron, the number of neutron. Oh, tiada yang betul di situ guys. Okay, kita boleh betulkan lah ya. Ini bonus ya, sebenarnya jawapan number of protons. Okay, jawapan A lah kita panggil number of protons ya guys. Boleh betulkan soalan itu. Alright, number 8. Which two of the ions below have the same number of electrons? Mana yang sama number of electrons? So kita mau tahu. Sama number of electron means dia punya elektron sama. Jadi kita just kira aja. Tadi kan sudah ajar P sama dengan elektron tambah charge. Okay, kalau mau senang, elektron sama dengan positif charge, proton tolak
Elektron sama proton tolak charge. Jadi sekarang protonnya 12, charge-nya negatif 2. Positif 2 nih, Mg2 plus ya guys. Typo tuh. Oke, mana boleh Mg tiba-tiba tuh kan. 2 plus ya guys. Oke, jadi yang ini 12 tolak 2, 10 elektron. Oke, 19 tolak 1, 18 elektron. Oke, yang ini 17 tolak 1, 18 elektron. Bukan tolak ya, dia tolak negatif 1. Jadi 17 tolak negatif 1 sama dengan 18 elektron. Yang ini 16 tolak negatif 2, S2 minus ya. So 16 tolak negatif 2 sama dengan 18 elektron. Oh sama, 18. Okay, so jawapan dia B lah. Sama number of elektron. Terus direct. Kalau ini S2 minus 18 tolak 2, 18 tolak negatif 2. So 20 elektron. Okay. Ini 20 tolak positif 1. So 19 elektron. Tidak sama. 19 tolak positif 1, 18 elektron. 12 tolak positif 2 ya guys. Mg2 plus ya guys. So ini 12 tolak positif 2, 10 lah. Okay. Alright. Okay. Number 9. Oh, dulu number 9 pula ya. Okay, number 9. The mass of an atom relative to 1/12 of carbon 12 is mass atom relatif kepada 1/12 carbon 12. Ini adalah definition relative atomic mass. Bukan relative atomic number. Bukan nuclear number. Molecular mass kalau di sini dipanggil molecule. Okay. Alright. Sekali lagi number 9. Relative molecular mass can be calculated by adding up. Okay, kalau mau dapat relative molecule punya mass, kita tambah semua dia punya mass of atom yang terlibat. So yang mana satu jawapan dia relative atomic mass ya. Jawapan dia C. Tiada kaitan dengan charge ataupun number of proton ataupun valensi elektron. Tiada. Jauh sekali. Number 10. Relative molecular mass of Na2CO3 is, okay, ini kena refer table ya guys. So 2 Na. Na itu berapa? Tambah karbon, tambah 3 oksigen. Okay, kita pun kiralah relative molecular mass RMM sama dengan Na2CO3. So Na nilai dia adalah Na namanya sodium ya guys, bukan natrium sudah. Okay, sodium. Na dia punya mass ya. Mass di sini ya guys, yang hujung sekali. Jangan keliru ada ingat 11 pula mass dia. Jawapan dia 23 ya guys. Okay, 23. So tambahlah. So you got 23 of that. 2 darab 23 tambah karbon, tambah oksigen. Okay, karbon dengan oksigen kita tengok. Karbon, okay. Carbon is 12, okay. 12 ya guys, okay. And then oksigen is 16 ya guys, 12 dan 16. Jadi kita pun kita masukkan. Okay. 12 karbon ini 16 oksigen. So 2 darab 23 46 campur 12 campur 48. Berapakah? Kalkulator. 106. Yes. The answer is D. Okay. So far so good. Okay, lagi 5 soalan. Okay, number 11. Isotopes of the same element. Okay, isotope of the same element. Kalau sama elemen, apa yang sama lagi? Kalau sama elemen maksudnya sama proton number. Yang beza cuma neutron number. Elektron charge tidak ada kaitan. Nucleons ni pun beza kalau isotope. Okay. Alright. Different kalau isotope. Okay, different nucleon, different neutron. Okay, 12. Isotopes of the same element must have different number of sudah cakap tadi di atas kan, mesti number dia different number of neutrons, bukan number of nucleons. Kurang tepat. Kita punya istilah yang tepat adalah nucleon number. Tapi kalau cakap number of, ini number of neutron istilah dia. Bilangan neutron, nucleon number. Okay. Kalau cakap number of nucleon kurang tepat.
So that's why jawapan dia A instead of D. Okay, number 12. The correct name for Fe2SO4 is okay, this is interesting. Okay, bila melibatkan transition metal element, kita kena ada nombor di tengah-tengah. Okay, kita tahu sudah SO4 tu adalah sulfate ya. Ada dalam nota, ini adalah sulfate. Okay, cerita dia sulfate berapa? Dia sulfate lah kan. Tapi ferrum ni ferrum berapa? 2 atau 3? Sulfate tu sulfate 3, tiada. Sulfate tidak ada nombor begini ya guys. So awal sudah salah. Tidak ada nombor ya. So sulfate memang sulfate saja. Iron tu yang ada nombor. Iron ni ada nombor. Okay, jadi ferrum tu. Iron ya, iron bukan ferrum. Ferrum tu nama Latin dia. Okay. So iron, sorry. Iron berapa? Okay, kita mau tahu charge dia lah. So kalau Fe2 SO4 3, maksudnya SO4 ni charge dia negatif 2. Kan? Kalau kita darab silang dia. Okay. Untuk dapatkan Fe2SO4 3, maksudnya ini negatif 2. Okay. Sekejap pada balik ni. Okay. Ini negatif 2. Okay. SO4 tu negatif 2. Maksudnya charge ini di sini kan. Jadi charge untuk Fe ini adalah positif 3 sebab 3 di sana. Dia bersilang kan? Okay, sekali lagi ya. Okay, kita ada FeSO4. Okay, dia pakai 2 Fe. Dia pakai 3 SO4. Kalau kita patah balik, dia punya charge di sana adalah 3+. Ini charge dia adalah 2-. Betul lah. So Fe 3+ dia punya jawapan di sana. Jadi kalau mau tulis dia, nama ion Fe3+ adalah iron 3, bukan iron 2. Okay, so jawapannya adalah A. Alright. 14. Fe2+ and Fe3+ have the same number of dia elemen yang sama kan guys, jadi proton dia sama. Okay. Dan dia tidak berbeza dari segi dia punya neutron, sama saja. Sebab dia bukan isotop tau. Diorang ni adalah isotop ni yang sama, tapi yang beza adalah elektron. Satu sudah terhilang 2 elektron, satu terhilang 3 elektron. That's why dia 3+. Jadi bilang elektron dia tidak sama. Jadi jawapannya 1 dan 2 saja. Okay. Same element. Okay, different charge. Okay. So same element, same ini 2. Okay. Kecuali kalau dia isotop, baru lain dia punya neutron. Tapi ini bukan isotop. Isotop mesti ditunjukkan dengan nuclear number yang berbeza. Ini nuclear number dia tidak tulis. So tidak ada, kita assume sama saja. Different charge kan? Sebab different charge maka different electron. Okay, last but not least, number 15. The relative molecular mass of hydrated salt NH42X SO42.6H2 is 392. Wow. What is the relative atomic mass of X? Jadi kita pun kira satu-satu. Okay, let me just remind before that. Okay, so N adalah berapa proton number N? Kita check. N, okay, H saya tahu 1. Sulfur, kejap. Oksigen ada 16 tadi. Oksigen 16 sudah. Nitrogen dengan sulfur ni. Okay. Okay. Okay, nitrogen dan sulfur. Let's go this here. So nitrogen dia punya ni adalah di atas oksigen 14, 14. Nitrogen is 14 and sulfur is bawah sini sulfur. Sulfur is 32.1. Okay. 14 and 32.1, okay. So let's hear it here. So ini adalah 14. Ini 32.1. Jadi kita pun kira. Jadi sekarang kita ada 14 tambah 4 darab 1 hidrogen. Okay, 2 darab semua itu. Okay. Kan? Lepas itu X. Tambah X. Okay, tambah X. Tambah 2 darab dengan sulfur. Sulfur 32.1. Sulfate kan ni. Tambah 4 oksigen. Oksigen 16. Tutup kurungan. Ada dot. Apa maksudnya dot ni? What is the meaning of dot? Dot bermaksud tambah, bukan darab. Dot 6 water H2O. 2 darab 1 tambah oksigen 16. Begitu. Dan semua ini totalnya adalah 392. Jadi berapakah X?
Okay, let the calculator do the job. Kita selesaikan pertama dulu. NH4 ada 14 tambah 4 ya. Darab 2, it's 36 here. Plus X, plus, ni kita selesaikan dalam ni pula. Okay. 16 darab 4, 64. Tambah dengan 32.1 is 96.1. Tambah dengan 16 tambah 2 darab 1, 2. 18 darab 6 is 108 here. Okay. Alright. Oh, lupa tadi darab 2 ya guys. 32.1 tambah 64, 96.1 tu kena darab 2. So 192.2, sorry. Ini silap ya guys. 192.2. Darab 2 tu. Okay, and this total up 392. Jadi mau dapat X, to get X, kita kasih pindah-pindah semua. So, 392 minus 192.2 minus 36. Okay, minus 108. So, you should get 55.8. So, X sama dengan 55.8. So yang paling hampir adalah 56 lah. Dia bundarkan ya guys. So jawapannya C, 56. Alright.